Hello student, welcome to my YouTube channel Essay Learning Zone. আজি আমি আলোচনা কৰিম ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ প্ৰথম অধ্যায় हम होंगे कामयाब গীতটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন हम होंगे कामयाब की तरह और कोई समूह में गाने लायक गीत खोजो और कक्षा में गाकर सुनाओ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে हम होंगे कामयाबर निचिना ग्रुपत गोৱাৰ উপযোগী গীত এটা বিচাৰি উলিয়াই ক্লাছত গাই শুনাবা। তোমালোকে শিক্ষকৰ সহায়ত গীত এটা উলিয়াই শ্ৰেণীকোঠাত গাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন हम कहाँ कहाँ कामयाब यानी सफल हो सकते हैं आओ बताए। ইয়াত আমি ক'ত ক'ত সফল হ'ব পাৰো আমাক ক'বলৈ দিছে। हम हिंदी सीखने में कामयाब होंगे माने आमी हिंदी शिकिবলৈ सफल हम। हम खेल के मैदान में कामयाब होंगे माने आमी खेलपথাৰত सफल हम। তলৰ দুটাত লিখিবলৈ দিছে যে তোমালোকে আৰু কি বিষয়ত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰা। প্ৰথমটোত আমি এনেকৈ লিখিম हम संगीत में कामयाब होंगे। ইয়াৰ মানে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত আমি সফল হম। দ্বিতীয় নম্বৰত আমি লিখিম हम नृत्य में कामयाब होंगे। यार माने आमी नृत्यत सफलता अर्जन करीम। तृतीय प्रश्न इन चित्रों को ध्यान से देखो और बताओ ये किस किस सेवा में कामयाब हुए हैं। यार माने এই ছবিবোৰ ভালদৰে দেখা আৰু কোৱা কোনবোৰ সেৱাত তেওঁলোকে সফল হৈছে। প্ৰথম ছবিটোত আছে ডক্টৰ মানে চিকিৎসক। দ্বিতীয় ছবিটোত আছে শিক্ষক মানে শিক্ষক। তৃতীয় ছবিটোত দেখাইছে বৈজ্ঞানিক মানে বৈজ্ঞানিক। চতুৰ্থ ছবিটোত দেখাইছে কিষাণ মানে খেতিয়ক। পঞ্চম ছবিটোত দেখাইছে নাৰ্ছ মানে নাৰ্ছ। ষষ্ঠ ছবিটোত দেখাইছে পাইলট। ইয়াৰ মানে হ'ল উৰাজাহাজ বা হেলিকপ্টাৰ পৰিচালক। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন अब बताओ तुम लोग क्या क्या बनना चाहते हो और क्यों। यार माने এতিয়া কোৱা তোমালোকে কি হ'ব বিচৰা আৰু কিয়। মই উত্তৰটো এনেকৈ লিখি দিছো मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ क्योंकि शिक्षक ही समाज तथा देश को सही शिक्षा देता है। ইয়াত প্ৰথম খালী ঠাইটোত তোমালোকে কি হ'বলৈ বিচৰা সেইটো লিখিবা আৰু দ্বিতীয় খালী ঠাইটোত কিয় হ'বলৈ বিচৰা সেইটো লিখিবা। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো आओ समूह में चर्चा करे और बताइए। ইয়াত তোমালোকক একেলগে আলোচনা কৰি ক'বলৈ দিছে। ক নম্বৰ हम कैसे कामयाब हो सकते हैं মানে আমি কেনেকৈ সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰো। उत्तर तो आमी एनेकोई लिखिम अगर मन में विश्वास हो तो हम हर क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। उत्तरटुत কৈছে যদি আমাৰ মনত বিশ্বাস থাকে তেন্তে আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সফল হ'ব পাৰো। খ নম্বৰ প্ৰশ্ন हम साथ साथ चलकर क्या क्या कर सकते हैं মানে আমি একেলগে যাই বা থাকি কি কৰিব পাৰো। उत्तरটো আমি এনেকৈ লিখিম हम साथ साथ चलकर चारों ओर शांति फैला सकते हैं साथ ही साथ देश को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। यार माने आमी एकेलगे जाई चारिওফালে শান্তি বিয়পাব পাৰো একে সময়তে আমি দেশক প্ৰগতিৰ দিশত লৈ যাব পাৰো। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন आओ पाठ के आधार पर बताइए माने पाठৰ আধাৰত ক'বলৈ দিছে। ক নম্বৰত আছে हमें किस बात का विश्वास है माने आमी की বিশ্বাস करूँ। उत्तर हमें एक ना एक दिन कामयाब होने पर विश्वास है। यार माने आमी एदिन নহলে एदिन सफल होवात বিশ্বাস करूँ। ख नंबर प्रश्न एक दिन चारों ओर क्या होगी माने एदिन चारिওফালে কি হ'ব। उत्तर एक दिन चारों ओर शांति होगी माने एदिन चारिওফালে शांति হ'ব। ग नंबर हम कैसे चलेंगे माने आमी केनेকৈ যাম বা আগবাঢ়িম। उत्तर हम साथ साथ चलेंगे माने आमी एकेलगे আগবাঢ়িম বা যাম। घ नंबर प्रश्न हमें किसी का डर है क्या माने आमी কাৰোবাক ভয় কৰো নেকি।
उत्तर नहीं, हमें आज के दिन किसी का डर नहीं है। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, आओ अपना अपना परिचय दे, माने निजर निजर परिचय दिया। मेरा नाम राहुल है, माने मोर नाम राहुल হয়। তোমালোকে ৰাহুলৰ ঠাইত নিজৰ নামটো লিখিবা। मैं छठी कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ, माने मैं 6ষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়ো। मेरी उम्र 12 साल है, माने मोर बयस 12 বছৰ হয়। 12ৰ ঠাইত তোমালোকে নিজৰ বয়সটো লিখিবা। मेरा शौक किताब पढ़ना है, माने मोर ভাল লগা কাম কিতাপ পঢ়া। তোমালোকে খালী ঠাইত তোমাৰ ভাল লগা কামটো লিখিবা। मेरे विद्यालय का नाम, माने मोर विद्यालयर नाम। তোমালোকে খালী ঠাইত তোমাৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ নামটো লিখিবা। 8 নম্বৰত আছে, आओ इस गीत का सरल अर्थ जान ले, माने এই গীতটোৰ সৰল অৰ্থ জানি লও। हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन आएगा जब हम सफलता प्राप्त करेंगे, माने आमार पूर्ण विश्वास আছে যে এদিন নহলে এদিন আমি সফলতা অৰ্জন কৰিম। और संपूर्ण विश्व में शांति का साम्राज्य होगा, माने समग्र विश्वते शांतिर राजत्व हब। हम हमेशा बिना किसी भय के साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे, माने आमी सदाय कोनो भय নোহোৱাকৈ একেলগে আগবাঢ়ি যাম। 9 নম্বৰত কৈছে, आओ पाठ में आए कुछ शब्दों का अर्थ जाने, माने पाठत থকা কিছুমান শব্দৰ অৰ্থ জানি লও আহা। কামিয়াবৰ অৰ্থ হল সফল, মানে সফল বা সফলতা অৰ্জন কৰা। অৰৰ অৰ্থ হল দিশা, তৰফ, মানে দিশ বা কাষ। ডৰ, ইয়াৰ অৰ্থ হল ভয়, মানে ভয় বা ভয় কৰা। পুৰা, ইয়াৰ অৰ্থ হল সম্পূৰ্ণ, পৰিপূৰ্ণ, মানে সম্পূৰ্ণ।